Semua ayam le, enak, gurih, mantep. Kalau kayak buah naik sak sunduk. Tolong ewan. Gede mas sunduke. Gede dawa. Wis tenang ae. Gak pengen nyicip ya le. Supaya ayamku ora iso nopo. Tolong ewan. Ayo namanya udah piye? Oke, oke. Langsung dulu ya. Dulu ale. Enggak mas. Langsung doae, langsung doae. Wis sampe goreng lo. Nah, boleh panjang.